एजुकेटेड लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में 4 ऐसी ख़ुसूसियात होती हैं जो कि उनको एक खूब इंसान बनाती हैं, जो कि उनको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। अब ये याद में रखिएगा कि मैं कभी भी पढ़े लिखे होने से, एजुकेटेड होने से ये मुराद नहीं लेता कि किसी इंसान के पास जो है, किसी शख्स के पास जो है एक डिग्री है, एक सनद है। ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स जो है वो सिर्फ 5 जमातें पढ़ा हुआ है, बहुत ही कम पढ़ा हुआ है, ना पढ़ने के बराबर पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें इल्म की इनपुट है, लेकिन उसमें इल्म का हुसूल रहा है उसकी ज़िंदगी का हिस्सा। लेकिन उसने क्या है कि मुतालिया किया है, सीखा है, समझा है चीज़ों को, लोगों को, हकीकतों को, तो वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी एजुकेटेड है। तो 4 खूबियाँ जो हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि होती हैं मेरी नज़र में, जिनको मैं पढ़ा लिखा कहता हूँ, एजुकेटेड कहता हूँ, उन लोगों में। नंबर 1 जो है वो होती है इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी। इन लोगों में जानने का, मज़ीद जानने का, सिचुएशन हो या कोई हक़ाइक़ हो, जानने का इन लोगों में जो है एक शौक़ होता है, एक ख्वाहिश होती है। जो शख्स भी जिसका इल्म कम होता है, थोड़ा होता है, लिमिटेड होता है, उसको आप कुछ भी बताते हैं अगर, तो वो फ़ौरन से उस पर जो है राय बना लेता है, फ़ौरन से उस पर जो है वो समझिएगा कि रिएक्ट करता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जो है, जिसके पास इल्म होता है, आप उसको कुछ बताएंगे तो वो सोचता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, आपने क्या बताया है, आगे क्या हक़ाइक़ हो सकते हैं, दूसरे लोगों से भी पूछता है, कोई हकीकत जानने का मामला हो, कुछ भी हो। तो इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी यानी कि जानने का शौक़ जो है, ख्वाहिश जो है, वो ऐसे इंसान में होती है। नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग। ये लोग, जैसा कि पहले पॉइंट नंबर 1 में, सिफ्त नंबर 1 में मैंने आपसे बताया कि उन लोगों में इन्वेस्टिगेट करते हैं ये, कुछ भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, ज़िंदगी में मामलात आते जाते रहते हैं, तो ये जानते हैं, तहकीकात करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि ये इनका एक थॉट प्रोसेस होता है। फ़र्ज़ कीजिएगा कि एक इंसान जो कि बाइल्म है, अगर उसका बेटा जो है एग्ज़ाम में कम नंबर लेकर आता है और किसी ने कह दिया, फ़र्ज़ कीजिए कि बच्चे के चचा ने कह दिया कि ये खेलता ज़्यादा है, तो बस अगर वो शख्स क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखता, अगर वो वालिद क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखता, तो उसने वहीं पर जो है ना अपनी राय बना लेनी है, एक डिटर्मिनेशन कर लेनी है कि ये बच्चा जो है मेरा वो ज़्यादा खेलता है, जिसकी वजह से जो है ना ये पढ़ाई में वक्त नहीं लगा सका और बस फेल हो गया, इसके नंबर ठीक से नहीं आई, जो भी सिचुएशन रही। लेकिन अगर क्रिटिकल थिंकिंग होगी ऐसे वालिद के पास कि जिसके के बेटे के मार्क्स कम आए हों या वो फेल हुआ हो, उसके बारे में, उसके बेटे के बारे में अगर कोई कह दे, अगेन भले चचा कह दे, बच्चे का चचा कह दे कि ये खेलता ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा हुआ, वो फिर भी क्या है कि तहकीकात करेगा, वो फिर भी सोचेगा, वो गौर करेगा, बच्चे से डिस्कस करेगा, बच्चे की माँ के साथ में डिस्कशन करेगा, ख़ुद से जांचने की कोशिश करेगा, जानने की जिद्दोजहद करेगा कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं, क्या मुहर्रकात हैं, क्या सिचुएशन हुआ, क्या बैकग्राउंड है कि जिसकी वजह से कि बच्चा फेल हुआ या उसके मार्क्स कम आए। तो ये क्या है, ये सब कुछ है क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है पढ़े लिखे लोगों में, बाइल्म लोगों में जो है ये होती है। नंबर 3, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बातचीत का मयार जो है ना इन लोगों का बेहतर होता है। ऑब्वियसली जब किसी के पास इल्म होता है, जब किसी के पास मुतालिया होता है, जब किसी के पास नॉलेज होता है, जब किसी ने आदाब सीखे होते हैं, जब किसी ने इंसान को किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, ये सब कुछ जो है उसने ढंग के साथ में देखा, जाना, सुना होता है, तो वो जब बातचीत करता है, वो जब अपनी बात बयान करता है, वो जब अपना मुद्दा किसी के साथ में शेयर करता है, तो उसमें आपको नज़र आएगी इफ़ेक्टिवनेस, उसमें आपको आदाब नज़र आएंगे गुफ्तगू के, उसमें आपको कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप में नॉलेज होता है, जब आप में इल्म होता है, तो आपकी बात में,
آپ کی آواز میں، آپ کے بیانیے میں خود اعتمادی آ جاتی ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں کبھی نہ بھولیے گا نمبر 4 پر جو ہے، ان لوگوں میں ہمدردی ہوتی، ایمپتھی ہوتی ہے ان لوگوں میں، ان لوگوں میں کلچرل اویئرنیس ہوتی۔ آپ کو ایک اچھے معیار کا پڑھا لکھا انسان جو ہے، جس کا مطالعہ ہو، اگین میں دوبارہ سے دہرانا چاہتا ہوں، بھلے 5ویں بھی فیل ہو، لیکن ہمارے اسکولنگ سسٹم میں اگر آپ 5ویں فیل بھی ہیں تو اردو میں پڑھنا جو ہے وہ تو آپ کو آ چکا ہوتا ہے تب تک، اس سے آپ اپنا مطالعہ، اپنا علم آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، کوئی ڈگری نہیں، کچھ بھی نہیں، انسان جو ہے وہ صرف مطالعہ کرتا رہا، سیکھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا۔ ان لوگوں میں جو ہے نا ہمدردی ہوتی، یہ لوگ آپ کو ظالم بہت کم نظر آئیں گے، یہ لوگ آپ کو بے انصافی کی بات کرتے جو ہے نا کم نظر آئیں گے، جس کا کہ مطالعہ ہے، جس کے پاس کے علم ہے۔ اور کلچرل اویئرنیس کے اوپر بھی میں فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ تعصب کرنے والے یہ لوگ نہیں ہوں گے۔ جو تعصب ہمیں نظر آتا ہے لوگوں میں، کئی ڈگری یافتہ لوگوں میں نظر آتا ہے، کئی جو سماج کے اعتبار سے جن کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، میرے اعتبار سے نہیں، سماج کے اعتبار سے وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو تعصبی جو ہے نا نظر آتے ہیں، کبھی ذات کو لے کر کے، کبھی کیا ہے کہ ایک ملک کے اندر مختلف قوموں کو لے کر کے، کسی بھی لحاظ سے ریلیجیس بنیادوں پر بھی۔ تو تعصب جو ہے ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو علم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہر انسان ہے، اس کی اپنی سلیکشنز ہیں، اس کی اپنی چوائسیز ہیں، اس کے اپنے انتخابات ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کا اپنا نالج ہے، اس کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، اس کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، اور اس لحاظ سے وہ زندگی جی رہا ہے۔ اسی طرح سے اس کی ذات کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس گھرانے میں وہ پیدا ہوا، کہاں سے وہ آیا، اس کا کوئی لین دین نہیں اس چیز سے کہ اس کے اندر انسانیت کتنی ہے، یا اس کی عزت کتنی کرنی چاہیے یا کتنی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگ آپ کو جو ہے نا ڈسکریمنیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ان 4 صفات کو آپ نے ذہن میں رکھنا، ساتھ میں اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پڑھا لکھا ہونا، ایجوکیٹڈ ہونا، صرف ڈگری پر، صرف سند پر، صرف کسی کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہوئے سچویشن پر آپ نے جو ہے ڈیپینڈنٹ نہیں رکھنا، بلکہ علم جس کے پاس ہے وہ پڑھا لکھا ہے، جس کا مطالعہ ہے، جس نے جانا ہے، سمجھا ہے چیزوں کو، حقیقتوں کو، معاملات کو، رویوں کو، سوچ کو، پرسپیکٹیوز کو، وہ سمجھے گا کہ پڑھا لکھا ہے، وہ سمجھے گا کہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ سمجھے گا کہ اس دنیا کی یونیورسٹی سے اس نے کوئی ڈگری لی ہوئی ہے۔